श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यमरे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा सम्बलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा प्राचीन मानवर सामाजिक जीवन संपर्क रे। सभ्यता सामाजिक जीवनर सोपान श्रेणी दे गतिशील। मानवर प्रतिटी स्वप्न और संभावना सभ्यतार सोपान श्रेणी दे आत्मप्रकाश करे। एही परिप्रेक्षी रे प्राचीन मानव तार सभ्यता को किभली स्वप्न और संभावना द्वारा विकास पथरे गतिशील कराइथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। पुरातन प्रस्तर जुगर कलाकृति गुड़िक केउ मानवर कृति बोली जना जाए? उत्तर क्रोमाग्नन मानवर। प्रश्न 2। प्राचीन मानव केउठारे चित्रांकन करुथिला? उत्तर शैलाश्रय गुड़िकर छात और प्राचीर रे चित्रांकन करुथिला। प्रश्न 3। प्राचीन मानव केउ केउ उपादान को चित्रांकन रे व्यवहार करुथिला? उत्तर विभिन्न प्राकृतिक रंग और अस्थि प्रभृति उपादान को। प्रश्न 4। शैलाश्रयर छात और प्राचीर छड़ा अन्य केउ उपादान उपरे मानव चित्रांकन करुथिबा जना जाए? उत्तर अस्थि और हाथीदांत उपरे। प्रश्न 5। केउ चित्रकलारू क्रोमाग्नन मानवर उन्नत रुचि और परिपाटीर परिचय मिलिथाए? उत्तर शैलाश्रय चित्र अस्थि और हाथीदांत उपरे खोदित चित्ररू। प्रश्न 6। क्रोमाग्नन मानव चित्र करिबा समय रे मुख्यतः केउ मानवर छवि आंकुथिला? उत्तर पशु मानंकर छवि। प्रश्न 7। पुरातन प्रस्तर जुगर चित्रकला गुड़िक मुख्यतः गुंफा गिरिगहोर और शैलाश्रय मानंकर केउ अंशरे दृष्टिगोचर होइथाए? उत्तर आभ्यंतरीण भागरे। प्रश्न 8। केउ कारण जोगु पुरातन प्रस्तर जुगर मानव गिरिगहोर और शैलाश्रय मानंकर आभ्यंतरीण अंशरे चित्रांकन करुथिला? उत्तर वर्षा और प्राकृतिक विपर्ययरू चित्र गुड़िकु सुरक्षा करिबा पाई। प्रश्न 9। प्राचीन मानव चित्रांकन करिबा बेले
ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆଲୁଅ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ନିଆଁ କିମ୍ବା ମଶାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କାହିଁକି ମନେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କାରଣ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁମ୍ଫାର ବାହ୍ୟ ଭାଗ ବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀରର ଅନ୍ତଃଭାଗରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ବା ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବୋଲି କିଭଳି ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃଭାଗରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୈଳାଶ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ ଉଷା କୋଠି ବା ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଶୈଳାଶ୍ରୟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା କଥା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଯାଦୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଶିକାର କରିବା ପ୍ରାକ୍ ମାନବର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଓ ପଶୁମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିବା କଥା କେଉଁଥିରୁ ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଶୈଳାଶ୍ରୟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଶିକାର ତାର କେଉଁ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ? ଉତ୍ତର ସଫଳ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିରୁଚି ଓ କବିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ କିଭଳି ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ତାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ତଥା କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପକରଣ ଓ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ତାର ଗଳାହାର ଖଡ଼ୁ ପ୍ରଭୃତିକୁ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ନିଜର ବେକରେ କେଉଁ ମାଳି ପରିଧାନ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଶାମୁକା ମାଳିକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଛୁଞ୍ଚି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରୁ ଏବଂ ପଥର କୋରଡ଼ରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।